me fait plaisir ton da que faut tu que banga ngem fo ala se pona lié le kwana sansambre na ngula tsai pura za mutu o ne le mombra ala se pour don chonse pour me kem que fo eljem se mutu te aljem za mona to fo mangang me kem que fo pour longo menda e mie se kem bun shono ngang ta ko ma no yon ala kana yenda wo e pura la se ko nda le pura le fo la pura nda pura sambra e o se kongo e pura le kwa nda me kon e o pura da me kem fo o pura da me fak da me fak me la ton ande shoyonzo pas actuellement me fak me ganda ku ananda me mafo e pura la se kongo ngananda be kampo fo e la se kongo e pura nda mensinda o pura nda me fo nto e la ngo e pura me la bin tradition za mo no ta fo ngampo e mu me no mie no ho mgangang e kwe mgangang da kabo ma nali e la pa mgangang ni musong angre po ala chin sunse me funga mi me la pa on kenna pa ngome j'aime trop comment tant pas j'aime trop comment et c'est comment un me pa me comme pied pour la chemin da meta pop un me da mob no pour la tono tam bo me pa j'aime et puis no ya j'aime trim pop ano ya trim pop ana pa ninglo nyum khembra pop me le ngu pa me le wo tanje ye poto na kuno tam ngata wo kapa me le khem kuma chunwa ngo mi fungo amra pop ade se ko wo anu ba ti pia ale ngo pa ate se tenje me kem en po ta nje e potso anu ya tsela tange me da pop nchuto azetenje pa me pa nshonsela me kem pie me da pop ta ye ngo pose ngono atsela me kemela azete pa nshonsela sem pokatu entono nkomo da pop me tumo fo elieju me ngi anu ba ti da ale ngopa me pa fa shuye pa me putem no me se a children fungam fo po me pa ezaba cho cho action aye me pa ennin kapcho les jebsem donc comme je sais le tuté un tito o pa ja aye me ton ye cho se la pa aj unwe we nkwe ala pa da bon no mba tel quoi aye me la pa in jebsem ne se et que ça a pa me la ngonje azetenge melho pa me men sing atela melho en jo men suzing en ndo we quality plan jingo tanjem sem don nye gube ana apartment zing fo anzing punwe me po fo pa enke zinge nen mfre ponkan me dunga nyingang tucho me kwen se enzem enko welo wota me pa lo pete chela at gam funga from bon endungo me po ezem eto enonda me kemse na me je sera pa yeju apa no ngangwe me nge pa nen frankan e woti se popo ate me gan le kan e wa woti se popo e pied popo anti be zep ngo mganson e pas zapson apra pose zango men nda yo ta ezo fopo e ya pa me ke etsa e 5 mission bon 5 mission de fond e singe ya ko avec de pont mais be ka binge on pas prononcer le comme fonto et pour un comme c'est là et moi me comme sambria et papier là à te setengi pour pied là to je me comme sambria mengang tim pour si ana yoblo pas présent ninja pas me kay a tout le comme mengang azan vok un chute tango ye et to me chute le fola et un chute pour chute là yo je me ka jebsem ça et je me tengue ta couche je me ken pas me comme bien mengang je pour un piège je me ken bien ta pour un tangi pour que to et piège wo je me ken jebsem que un me faut pour là bien ce que vous me pipa me se tongi chef de la communauté bangang de l'extérieur là mais pour un ngangi pour me inkoyomda ano ngang tapo chute tapa mo monsieur eno chute là pour eno chute les étés me mo symbole ko me faut ka bi ndangongi aka de étés ni wo faut pour là azbe pi me nge anu me kemo bro nge no me kem ba te siko bo anwe aka de siko kem tapa mo ngi me ewo agbale ku no me kemo no ai simo papier ala zopa enke tu owo min chowo poli ala ku me sheto nanzem abi vota sheto nanzem ngo yimaka no me kem ba pe eke tu pote me pamba maka make menda ekri me pa yin hunda papier po no me opo ana me sela empan mo po ana me se etela po me nkhom da yo tapo no futi bi sheyom no enkunda pop emu no mop emi ngopu ba pa nda papier pop on enkwe me fa me tapatalone na pa shoyon na me mani na mtani me yin khunda yo no atitia yo so ambo ngo to titia me fa pa azite me khunda yo tapo to ta kuno fuko nganda pop muno atun why talk to you mekan in here samrot ba from gang in here to siko wo and
ndi ngopu ba ndaki fongwe ekach emu pote meka po inzem sem yo na tama fom ngang asheta ku kwa titiala uhe am foti titila atchumpe enti komo meka zi yenwe anamenda nye ka sikwo nyu pepe wo ga ngene yomda enkwante emu enzete yo anopa ye angomise bsenkwe lekowo talie chopia na mombia anasangi premo pa mela shola memenda we ezem yo na tama pe yenje mela pa nzongo tile no mela so na nchatenda endi nchatenda fu no ganje alo mela so wa ku enye afuo pa ngo mwomwe adistinga chide tlata nje funyi ho anwa aye funyi pa aye ango amu echopre wanje ala so ngo tufu awu kolora la yote la pote men kwazo tise me chokomnyi ho tambu mundu fopu ndu nyi ango zamu no tama atili ye afunyi ho meke pante ngo yemi ye ya ango anupa ye ango ama ba me wo mbre elozite pa ta nkolo ko mo premier se fota ne mo ala yenga long nti ndeke pa ala temetile kwe ne lungu no mbi ngu tonye ningang te da chimense me krete langbo nyimo me la punye me wo mbre na no pa ye mbi nyi ko pa me la yenga da tufongo nyinganga asenko ateli enzo ngo me shingonganga pa mo gonje me la tlango mbre ta posho achoma ko posho ngonganga te sekwo go me la kito na pa den so plan le ana sang plan ngula sai plan sangu ne so plan mo mga fu pa me la ne se wo mbre nwe elo mbre no fota ne mo nwe elo mbre nganga tapanje e shingong nganga mbi ngo ana me pa komo fopie popo ambapo kenchi pa me kontela tanyin ko tuchinye mo ayo ko mbang komo fu anenga nza me budje bje me katama fona ye nje puno atza tami njupa anyin chinye kanyin tombo wo abo me kon la akotante ne pa komo fu so kenza ayo apuyi ba me to ano etwa wotimeto etwa timeto ye apo enze support ali ela ye me kwentumla me kazebse ngo enjali el amanintim tamanin semje asipo mbala asitinja sinje ali enkontumala asipo ali to lo amga tan gonken o senye mekwantumala pando nengre ana pa gonken e wa nengre na gonkemo e wo le kak te aka chentuma asitinje ola wa tuli o e wo mbu oyoje wo kasmo sho imefe wo ayi ngon kaka mota to so o yengwe na nga cheshin na pa meli ela mba me lo to te nwe ntili ali engu onken nga aga adise ngomelo nke ko megawo mbi kinga tapu apanali le me po nge ala kunda abila go tapunda pa ateseke ngomen solishe atelo atolishe ngomen utela adesekwo sepa ala akunda wo esekwo le chianken rango chianken oganda mola tashia ngo ye opo elokeke ngomeli la lokupita nze me khota ngwe ngiti ngong tango me ko enshina tholo lungo simapula adesengu bopu le lungo mbi ngata enkuku ana pa magongi ngwe me chimda kwenda ngo ntumchimda ngo chimfu wata pasingolonso angotim angongo ko nenda ndo apa ndawo embi mo pa me ala andala azetinge ebe chile tote ntote echile kuteje nkute azetinge awoni ngo ya segine pa da singe asiko mola chile kak ezebsep enke ngontumye abi nkongo kwali megensi ela pa ala kendala azetinge awoli oli ela ngwe wowonyo mekem tambo mara na mfonto po tutse anchwense to mfong enjinge ana mko pa mangonji tangana kushi pola ma ndingo ndonko tumala ala pa maka enko tumala po tumtumala enku afungela mena fose ampunde mwala etupe ko fo mense mena fose ndpunde mwala mekenjinge enwani yin po ta ni wiane la tenye apo atso yo meto so yin ne so esego me ko ndate ebulate etchon tum semone energy samu no ta fo mgang zamu akendo ko la fo pa mane megara ko kuno ongang me kuno ongang ebi wo me fo semye mo bu tweme shomisho le fo afungela nga ko fo mense ko fo no ongang na me semye mu ngang takabo ma me bu na fo zamu no ta fo mgang abun temtem ya mo fo semwe entseliti iwi maka tu kango mo mense mo entsebo yugo manu me bu ninga na pa ba ka na makasi me ninga mo fo sewe aturo ebu lo von wo wonyo atun tweme ton yendwe wo wonyo to twewe ndwe me la fo pon amu eyon tamlo pa ngoye angome nengtenyin me wonyo to twewe ndwe me sime to kapte wo eyon me to twewe me ndwe elo ga kumga elo pie me da no me la fo pa yin khota me yepa me ka je mpuna tondrum me la wo tondrum ya lo nango amako atete tametum enje bisanga tanga pa men tangte ngama a anche entomofon wo pa
tu fomgangang akan se membru ezep enkum pu men si zamano to fomgang ndi si wuge mengang mati pege pa onga futsenje mbala ire echilgam fongam fomga tunje fongung she awo fojwe ago le kanse zango me que tonje tolo ya ton shungang ninga pa on folong cho radio bangang émergent achi wuge mbalo